Tiga Talk bersama Halim Othman, Linda On dan Kutsia Kaha akan bermula sebentar lagi. Assalamualaikum, apa khabar dan selamat datang ke Tiga Talk. Dan hari ini adalah satu hari yang istimewa. Sebenarnya lama kita nak dapatkan jemputan untuk rancangan Tiga Talk live di FB. Dan akhirnya setelah lebih kurang sebulan kami nak pilih tarikh. Alhamdulillah hari ini kita dapat tarikhnya. Dan kita ada jemputan yang akan muncul hanya dalam masa setengah jam lagi. Betul. Wah, cantiknya kita dekat skrin. Yay! Kita dapat pujian yang pertama dari siapa? Dari saya puji. Saya puji diri sendiri. Betul, Bukan apa, ini kali pertama kami ke udara begini. Dari rumah LO, memang cantik rumah LO ni. Begini, kalau sebelum ni kita live melalui Kutsia kat rumah dia, Halim kat rumah dia, I kat rumah I. Ataupun kita outdoor, kita main tenis, kita pergi tapak food truck. Ya, tapi hari ni lain sebab kami bersama bertiga tetapi ada seorang lagi yang berada di tempat lain. Jadi orang istimewa. Jadi kita masa bertemu dengan orang itu dalam Zoom. Ya. Yes. Tetapi kita bertiga tidak, selama ini kita bertiga berada di rumah masing-masing. Hari ini kita bertiga berada di rumah LO pada 24 hari bulan Disember. Jadi mudah nak ingat kerana esok adalah Christmas. Jadi malam ini adalah malam Christmas Eve. Dan nama saya adalah Halim Osman, HO. Dan Santa selalu sebut ho ho ho. Oh ya. Jadi mudah nak ingat. Lamanya dia punya joke dia. I tunggu punchline tu. Yes. Apa yang dia nak cakap ni? Wah, rupanya sebab nak sebut ho 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 tu. Betul. Nampak baju saya pun warna merah dan putih. Kan Santa pakai merah putih. Ya, saya pakai baju hitam tapi tak apa. Bantal warna merah ni ada. Saya kebetulan terjumpa baju colour merah, saya dah kita cuti kat rumah sendiri. Jadi kita tarik je apa yang sampai kat tangan. Jadi tadi saya dengan Kutsia sempat berbual, kita kata diharap LO tidak lambat malam ini kerana kita live daripada rumah Linda. Takkanlah on the way daripada dalam rumah sendiri kan? Itulah dia. Dan sebenarnya adalah menjadi satu coincidence lagi kita pakai baju merah sebab tetamu kita sebenarnya akan menyambut hari Natal esok. Betul. Okay. Yes. Dan kami sebenarnya amat berterima kasih kerana beliau sudi meluangkan masa untuk bersama Tiga Talk malam ini. Okey. Dan insyaAllah kita akan bersama dengan dia, namanya bermula dengan F ya. Untuk maaf. F setengah jam. Untuk maaf. Okey. Kita bermaaf-maafan sempena menyambut perayaan seperti pada malam ini. Jadi setengah jam kita akan bersama dengan dia. Ada setengah jam untuk kita bercakap mengenai apa yang berlaku di dalam dunia kita hari ini. Nombor satu kami rasa sangat bertuah kerana ramalan cuaca yang mengatakan hari ini akan ada hujan lebat. Panjang yang lama. Tidak berlaku. Ribut peti ya. Tidak berlaku hari ini. Alhamdulillah. Kerana itu kita berada di sini. Amat berterima kasih. Saya harap akan berterusan esok. Esok saya akan bersama dengan beberapa rakan saya yang telah memulakan satu inisiatif Dapur Kilat. Okey. Jadi esok saya akan membantu jugalah. Dapur Kilat dia panggil? Dapur Kilat. Ceritakan lagi. Jadi esok akan dimasakkan masakan dan sebagainya untuk mangsa banjir. Okay. Dan saya ikut sekali. Sebenarnya saya pun nak cuci-cuci juga sebab dia ada dua aktiviti esok. Memasak dan juga untuk mencuci. Tapi saya tak ada boot puas cukang tu. Saya tak ada boot tu. Dalam saya tak jumpa. Bukan, dekat DIY memang boot sudah habis. Sudah habis. Sebenarnya saya nak beli sebab saya nak tolong cuci. Tapi nampaknya esok saya di dapur sahajalah. Saya menjadi orang dapur. Apa dia sebenarnya apa Kutsia selalu ajar saya dekat dulu. The thought that counts. Itu saya simpan Kutsia. Itu Kutsia ajar. Sebelum saya kenal Kutsia, saya tak kenal apa itu the thought that counts. Okay. You know, so walau sekecil mana sumbangan kita, keuangan, doa, bantuan, but puas cukang pergi sana tolong bersihkan rumah orang, siapkan masakan dan sebagainya, tolong sikit pun insyaAllah ada pahala tu kat situ insyaAllah. Yang penting the thought that counts. Yes. Sebab ada ramai juga yang telah memberikan ciapan di laman Twitter. Walaupun sedekah tu ataupun derma itu hanya RM1, ianya ikhlas, ianya masih mempunyai makna yang besar walaupun RM1. Dan ada juga yang saya terbaca, ada yang merasa
serba salah, feeling guilty sebab tak dapat memberikan wang yang banyak, ada yang tak dapat mendermakan wang. Tapi tak apa sebenarnya, walaupun kita ada kesihatan dan juga people Kudrat, can get back, so to get back to their normal lives, supaya mereka pulih dengan cepat, dengan tanpa masalah yang mungkin akan datang. Dan even the doa pun sebenarnya cukup. Doa adalah benda yang besar. Saya tak like Linda kata tadi, the thought that count. Doa untuk diri kita, doa untuk semua. Dan juga pastikan apa saja berita yang kita dapat, kita pastikan berita itu betul. Terlebih dahulu ambil masa sikit untuk kita pastikan benda itu bermanfaat untuk kita salurkan, untuk kita forwardkan. Dan sejak kejadian banjir besar ni, weather forecast sangat penting untuk saya. Betul. Sebenarnya sebelum kejadian, kalau you perasan, sebelum ni memang saya sangat lately lah untuk bulan 12 ni memang saya tengok weather forecast. Sebab bila hujan berterusan macam gitu, kita tak tahu apa yang akan terjadi. Dan kita tengok yang setiap jam punya kan, sebab kita pun ingin tahu. Dan mengikut weather forecast hari ini, saya takut juga. Sebenarnya dia hari ni pukul 12 tengah hari, forecast ni ialah 12 tengah hari hujan dengan ribut petir all the way sampai pukul 3 pagi malam ni. Dan esok 11 pagi all the way sampai pukul 2-3 pagi juga, dan juga lusa. Tapi alhamdulillah hari ni cuaca cantik. Tiada hujan. Tadi pun nampak rintik-rintik, pasal itu saja. Kat rumah saya tadi hujan, renyai-renyai, tapi 10 minit saja, alhamdulillah. Sebenarnya jadi saya dapat sampai ke sini tanpa hujan lebat dan sebagainya. Tapi saya juga nak mengatakan bahawa disappointed lah, terkilan juga ada yang nak buat kerja nakal dekat Twitter dan WhatsApp, mewawarkan sebenarnya ramalan cuaca yang palsu. Ada juga orang buat ramalan cuaca yang palsu. Banjir akan datang, bah akan kembali dan sebagainya. So janganlah. Sebab ramai yang dah susah sekarang ni. Tak silap saya lebih daripada 40,000 orang telah pun terkesan ya. Jadi tak payah dah buat kerja yang tak manfaat macam yang Halim cakap tadi kan. Berita palsu tu, this is not the time lah. It's never the time anyway. It's never the time. Never the time. But especially now. This time. Jadi saya ingin berkongsi satu berita baik. Okay, untuk anda yang ingin pulang ke Kerteh. Saya jadi peka mengenai hari ini kan, insya-Allah pagi besok mungkin ataupun malam ni kita tengoklah macam mana gerak hati. Habis show ni je terus mungkin saya akan bergerak ke Kerteh. Dan berita terkini pukul 6 petang tadi telah pun berlaku satu peristiwa di mana jalan ke Bentong sekitar Karak dan sebagainya telah pun dibuka. Itu yang saya dapat daripada saya punya intelligence. Jadi kalau anda dalam perjalanan untuk ke Pantai Timur, ke Kerteh, ke Kemaman dan sebagainya, anda boleh lalu menggunakan Gombak, melalui Karak, Bentong, dan hanya sampai setakat ini untuk lebuh raya Pantai Timur itu hanya sampai ke Temerloh. Itu yang pasti. So anda boleh sampai ke Temerloh, dan saya rasa daripada Temerloh itu anda boleh ambil jalan lama untuk turun ke Kerteh. Itu saya punya plan untuk malam ni. Jadi sekali lagi, jalan adalah clear untuk Pantai Timur all the way daripada Gombak, Karak, Bentong dan sebagainya, highway lebuh raya Pantai Timur sampai ke Temerloh. Itu adalah yang terkini yang sampai kepada pengetahuan saya. Saya bukan main ni, saya tengah order air. Okay. Bagi mereka yang ingin memulakan perjalanan jarak jauh ya, pastikan bahawa angin dalam tayar anda tu mencukupi ya. Sebab kita tak nak, sebab saya pernah tak apa, tengah highway tu ada stesen petrol kan, bolehlah kita pergi stesen minyak tu, boleh kita isi angin dan sebagainya, tapi kadang-kadang benda tu tak berfungsi. So it's better to do it today. Kata macam anda nak bertolak pagi esok ke, untuk saya lah, nasihat lah. Please do it sebelum anda masuk highway tu, masuk lebuh raya tu, pastikan semuanya cukup, pastikan petrol cukup, pastikan bateri anda berfungsi dengan baik ya, sebab kemalangan ngeri yang berlaku baru-baru ini sebenarnya kita dapat tahu melalui laporan berita bahawa mereka sebenarnya terkandas di tepi highway tersebut sebab bateri mati. Bateri kereta tu mati. Jadi pastikan bahawa everything tip-top lah dalam kereta tu. Sebaik-baiknya, mungkin bukan minggu ini, minggu depan, sebaik-baiknya kalau boleh servis lah kereta tu. So it's always better to be prepared lah. Betul.
Okey, itu adalah sedikit sebanyak mengenai cuaca, mengenai trafik terkini. Mungkin masa yang telah sampai kita bercakap mengenai Stadium Tiga Talk sekarang ini, bercakap mengenai acara sukan yang sedang dibuatkan. Suzuki Cup. Alright, Suzuki Cup adalah satu acara yang bola sepak untuk rantau Asia Tenggara. Iaitu ada 10 negara di Asia Tenggara ini. Jadi Suzuki Cup ini adalah satu acara sukan bola sepak, Linda dan Coach Sia, yang untuk kita tentu AFF tu AFF Suzuki. Ya. Untuk kita katakan siapakah pasukan mana yang paling kuat, negara mana yang paling kuat di rantau Asia Tenggara. Ya, okey. Okay. Berapa negara yang memang dibagi? Sebab 10. Tak silap saya, Asia Tenggara memang 10 negara, 10 negara. jadi ke 10 10 negara. Jadi inilah masanya untuk kita Bukan kita pernah menang. Kita pernah menang tahun 2010. Kali terakhir. 2010. Jadi maknanya dah 11 tahun kita. Dan kini memang tak ada harapan untuk pusingan yang ini. Ya, inilah cerita terkini. Malaysia tidak dapat masuk ke peringkat separuh akhir kerana kita tewas kepada pasukan Indonesia yang akhir-akhir ini sangat bersemangat permainannya. Indonesia menewaskan Malaysia 4-1. Jadi kepada penyokong-penyokong Indonesia yang menonton pada malam ini, Tahniah Pak. Tahniah Pak ya. Tahniah Bu. Aku juga sokong Indonesia kerana semangat kamu luar biasa kali ini. Jangan gitu dong, nanti orang Malaysia marah. Dan apa lagi? Apa nak tanya? Saya nak tanya, berapa kali sebenarnya Malaysia telah berjaya jadi juara? Menjadi juara satu dan juga untuk sampai ke pusingan terakhir. Menjadi finalis beberapa kali. Menjadi juara seingatan saya hanyalah sekali. 2010. Cuba betulkan saya kalau saya salah ya kepada yang menonton. Okey, bagi yang menonton, saya buka sekarang Facebook berapa page. kali Malaysia menang Piala Suzuki. Dan beberapa perkara yang menarik, antaranya adalah anak-anak Fandi Ahmad bermain untuk Singapura. Ya, saya tahu masa berapa muda tu? tu awak minat Fandi. Tak ada Dia gaji. poster boy, dia poster boy. Siapa tak minat Fendi Ahmad, siapa tak minat Abbas Saad time tu? Betul. Oh ya. Yes, So saya rasa 3 orang ada anak. satu pandangan yang bermakna antara saya dan Linda bila nama Abah Saad terkeluar. Laki kau kat mana dah keluar kan? Laki kau dah keluar, dia pergi makan kan? Okey, tak apa. Okey, balik kepada Suzuki Cup. Fandi Ahmad ada 3 orang anak dia yang bermain bola. Saya rasa 2 orang telah pun diturunkan. Seorang lagi maybe reserve. Dalam pasukan yang sama. Dalam pasukan yang sama, Singapura. Bayangkan jam cakap pasal Fandi Ahmad, saya dicerita sikit. Saya pernah bermain untuk pasukan era dulu. Yes. Dan Fandi Ahmad pernah menjadikan gol mengalahkan saya sebagai saya masa tu menjadi penjaga gol di Kuantan. Dan saya nampak macam bola tu bergerak secara perlahan-lahan saja. Slow motion tendangan Fandi Ahmad tu, dan hati saya, oh my god, Fandi Ahmad telah menjadikan gol against me. Sebenarnya awak bukannya tak boleh tahan bola tu, awak terpegun saya kerana terpegun ianya adalah legenda Exactly. Fandi Ahmad sebenarnya. Betul. Dan betul, cara tendangan bola Fandi Ahmad tu lain. Saya sebagai penjaga gol beberapa kali telah dibolos. Tapi bola, pergerakan bola Fandi Ahmad tu, apabila dia leret, dia macam melekat di tanah. Adakah ianya tendangan majika? Tendangan majika lah. Ya. Sampai you terpegun, saya terpegun. You terpacak dekat situ, tak boleh buat apa. Okey. Ya, so balik kepada cerita Suzuki Cup belum habis lagi. Jadi yang masuk separuh akhir adalah pasukan Vietnam menentang pasukan Thailand dan pasukan Indonesia menentang pasukan satu lagi semula. Vietnam lawan Thailand, Singapura menentang pasukan Indonesia. Okey. So mereka berada di peringkat separuh akhir, belum tahu lagi siapa yang akan masuk final. Okey, ramalan Halim Osman. Ramalan saya adalah Indonesia akan menentang pasukan Thailand di perkara akhir, dan Indonesia. Kenapa bila dia cakap macam tu macam suara Rahim Razali? Tiba-tiba semangat sukan kan. Indonesia kembali untuk memenangi Piala. Saya tak tahu Indonesia pernah menang ataupun tidak, tapi saya harap Indonesia akan bangkit untuk menang Piala Suzuki untuk tahun ini. Ya? Yes. Adakah ini kali pertama yang mereka akan menang? Saya rasa ini kali pertama. Kalau berjaya dijuarai Piala Suzuki tahun ini adalah kali pertama. Ini adalah kali pertama. Sila saya mark down ya kalau aku salah. Okey.
Ya, kata Muhammad Nabil, Malaysia pernah menang sekali tahun 2010. Betul. Indonesia tak pernah menang sekali So pun. far so good Halim Osman. Tapi Thailand telah memenangi Berapa kali? 3 kali. 3 kali. Katanya. Dan juga kata Muhammad Nabil, Vietnam 2 kali. Terima kasih Muhammad Nabil. Satu hari nanti kami jemput anda kena buat satu sports commentary dengan Halim nanti. Boleh. Ya. Boleh Nabil. Thank you. Kita buat Datuk Rahim Razali. Luqman kata rasa macam tahun 2000. Kalau boleh kita rewind balik Apa tahun maksud 2019. Ya, apa maksud sebelum COVID. Tak ada, dia kata tengok kita bertiga. Oh, macam tahun 2000. Maknanya masa era dulu lah. Bukan masa COVID, masa era dulu. Masa era dulu. Ya. Firdaus Razak, dia bagi pantun. Pantun kita boleh jawab. Adakah anda ingin saya bacakan pantun? Anda cuba jawab. Silakan. Okey. Tinggi-tinggi burung malin, tinggi lagi burung Garuda. Handsome Abang Halim, cantik lagi Akak Linda. Wah. Patu aku. Di mana awak tinggalkan kursi Akah? Mungkin payah nak cari pembayang. Saya bagi pantun balas Okey, silakan Linda. Ambil masa tak apa. Sekejap saya fikir. Fikir dulu. Ya. Linda On akan Okey. membeli pantun yang telah dijual oleh siapa tadi? Siapa yang jual? Siapa namanya? Fairuz, terimalah. Okey. Saya jawab. Firdaus. Okey. Saya masak menggunakan ketuha. Wow. Janganlah lupa kutsiakah. Dua kerat. Pantun dua kerat. Paling senang. Ya, saya suka. By the way, rumah LO ni sangat cantik. Ya, di belakangnya ada swimming pool. Jadi di sebelah kanannya adalah bukit. Dan hutan. Ada Ada hutan. pernah kita datang kat sini dulu ada lebih kurang 20 ekor monyet. 20 ekor kera sebenarnya dekat sini. Jadi kita pun telah memberhentikan mesyuarat kita untuk melihat gelagat kera yang ada dengan baby-baby kecilnya, dia punya baby comel tapi I tak berani pegang Pernah sebab tak dia kera ada gigi kan. sampai masuk dalam kawasan rumah awak? Pernah? Dulu lah waktu kita buka sliding door, dia masuk, dia curi satu mangga. So dia tengok saya cakap tak apa, ambil aku halalkan. Dia bilang. Okay. I pula dekat rumah I dia curi makeup. Dia masuk daripada itu bilik mesti mandi. monyet betina. Tak, actually jantan. Tapi dia Awak aku siap you sempat so, I dengar bunyi benda jatuh dekat dalam bilik mandi. Saya pun tak tahu sebab- macam mana nak bezakan kera, Sebab dia jantan selalu dan datang betina. dekat Macam mana awak tahu Linda? awak kena pandang ke satu okay. area Okay. Oh, boleh yang tengok. very specific. Okay. Lepas tu anda boleh tahu sama ada jantan atau betina. Oh, okay. That is boleh Macam nampak. tak pernah belajar sains pula si Halim Osman ni. Okay, alright. Jadi Okay, itulah teruskan. dia. Jadi dia saya dengar bunyi macam benda jatuh pecah. Bila saya buka pintu bilik mandi, entah macam mana kera tu sebenarnya dia boleh masuk dekat saya punya grill tu. Dia sudah pegang saya punya bedak. Okay. Dia terpegun dengan image dia sendiri. Because dia cermin. nampak cermin tu. Dia nampak cermin tu, dia tengok What a muka shock, dia. Dia kan? bila in fact dia punya terpegun dengan dia punya image dia sendiri. Bila I buka pintu tu, dia masih lagi dia tengok lagi muka Oh, dia bukan tengok, dia terkejut. dia tenung muka dia. Tak, dia buat bila dia tengok muka I. Boleh tak? Agaknya dia tengok. Oh, muka aku okey. Yelah, Tapi dia tengok aku siap lah. I bangun pagi muka I quite scary, okay. Jadi berlaku di agaknya waktu pagi. Jadi dia terkejut. Masa tu I think lepas subuh. Okay. So Peristiwa itu dinamakan Kuksia bertemu dengan kera. Okay. KK dan kera. Keki dan kera. Ya, Okay. KK dan kera. Alkisah KK dan kera. Okay. So Apa kata lepas live Abang Halim terjun kolam? That was In the plan? I had a thought. I sebenarnya tengok kolam ni beberapa kali I tak pernah terjun lagi. Okay. We'll see. Okay. Yeah, we'll Sebab actually dengan lampu-lampu ni agak panas juga sebenarnya. Betul, kan? it is kind of hot. Jadi mungkin. Okay. Jadi kita ada lebih kurang 10 minit lagi sebelum jemputan kita akan bersama Ya, kalau kami. anda baru je bersama dengan kami, jemputan kami malam ini ialah Francissca Peter. Yes. Francissca I asal confused lah. Kadang Peters, kadang Peter. Benda tu kena dapat confirmation. Itu adalah satu konfirmasi yang kita akan dapat sebentar Daripada- lagi. Dan ada seorang penyampai, dulu-dulu ada seorang penyampai ni, dia live dekat radio bahasa Melayu kita, tak ingat radio apa. Dia sebut Francesca. Okay. Francissca Peters. Saya faham. Dekat negara Itali, memang kalau ejaan itu, jika anda berada di Itali, memang disebut Francesca. Tetapi
friend bukanlah orang Itali. Right. Jadi kita sebut Francissca. Ya. Cakap mengenai nama-nama orang yang selalu salah. Mari kita cakap mengenai nama-nama artis yang selalu orang salah sebut. Saya rasa Francissca ada. Saya bukan artis tapi nama-nama kerap orang. kali saya dapat surat dulu yang ditulis kepada saya sebagai Encik Francissca. Encik Francissca. Ya. Macam mereka merasakan Francissca ni satu nama yang boleh dipakai untuk gender maskulin jugalah. Tak, sebenarnya kalau macam nama Al-Farabi tu boleh. Okay. Ya, sebab dia memang adalah seorang ahli falsafah dan namanya Al-Farabi. My sister's name is Farabi. Right. Ya? Sebab ianya juga adalah satu tempat yang suci di Iran. Okay. So my parents actually took that name for my sister. Tapi nama Francissca ni memang confirm nama perempuan sebenarnya. Okay. Jadi saya tak tahulah mana datang. Agaknya pelik bagi mereka. Okay Zara, Mami tak Zara, boleh. Kita tengah hello. show. Sekarang ni Itulah dia, hidupan berkeluarga. Ya. Zara tadi adalah anak satu tunggal, Linda On yang akan belajar main tenis. Oh ya. InsyaAllah. Kita belum cerita pasal tenis waktu stadium PT. Mari kita tunjuk. Kita ada tak satu video tu? Kita ada video. Okey, Kita ada video. anda tonton video ni. Menarik kan? Okey, sebentar ya. Nampaknya penerbit kita terpaksa mengejar seorang budak Kita nak tengok keluar dari rumah. Baru-baru ini kita semua main tenis dan Beginilah dia realitinya tuan-tuan dan puan-puan. Penerbit juga menjadi pengasuh kanak-kanak dalam rumah ni. Itu adalah satu realiti. Okay. WFH Saya nak set work up from home. Saya nak set up apa video yang kita nak tengok. Yes. Kita set up dulu ya. Ceritanya baru-baru ni kita bermain pasukan team, pasukan tenis. Kita ada tenis team. Saya, Francissca, LO dan juga Adiwati kembali ke court tenis di Tennis Town di Jalan Duta. Dan malam ini kita akan saksikan mereka cuba melakukan serve sebab dalam sukan tenis serving itu adalah satu Zara, hello. Tak boleh, kita tengah buat Kejap show. lagi Zara, sayang. I will return your mommy after the show. Okey, apa tadi Alim sambung? Adalah satu aspek yang tidak mudah. Nak serve untuk tenis itu tidak mudah. Kerana itu diberikan 2 kali peluang untuk anak serve dan kita saksikan persembahan Adiwati dan Francissca, right? Dalam video ini. Oh, dia tak tunjuk dia punya sendiri. No, because dia macam ini tau. Francissca punya camera work tak betul untuk kita berdua. Masa kita serve itu dia tolong ya. Yang tu yang letak tripod bukan saya. Okay. Kita balik. Dia dari jauh aja dia ambil video kita. Ya, saya ambil volley sebenarnya antara mereka ulang alik. Betul. Ingat tak? Sebab masa tu Linda dipasangkan dengan coach kita. Betul. Dan Halim dipasangkan bersama dengan Adi. Betul. Jadi saya naik tangga tempat umpire tu, tempat umpire tu dan saya ambil. Jadi awak punya macam inilah bila tengok kan. Ya, saya duduk kat Macam tengah. saya mengambil risiko. Saya datang dekat kan. Ni cakap kalau bola tu kena kat muka. Dia macam ni ceritanya. Sebab Linda orang dia halus ya. Macam ni je. Jadi kalau bola tu lalu dekat kepala dia boleh mengelak. Saya lagi besar. Garanti kena. Jadi kebaran kalian untuk kena lebih besar. Amat tinggi. Kebaran kalian kena pung dekat dahi tu adalah amat tinggi. Balik kepada serve tadi. Jadi ini adalah peringkat awal Francissca dan juga Adiwati buat serve. Jadi video ini sangat penting untuk kita simpan kerana satu hari, one day in the future, awak akan appreciate when you started. Jadi ini adalah satu koleksi yang sangat bagus untuk awak simpan macam mana. That's how you started to serve. So actually lepas saya tengok video Francissca serve, Adi serve tu semua, malam tu saya pergi YouTube, saya cari cara untuk serve tenis. Dan ramailah yang mengajar tu, termasuklah pemain-pemain tenis terkemuka.
So dia ada teknik dia sebenarnya untuk dapatkan serve yang tajam, yang laju, yang belah sana susah nak ambil. Tapi semuanya bermula macam itu. Lebih kurang macam itu. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Coach Zul daripada Teknik Malaysia yang menjadi coach kita. Saya nak cerita sikit lah pasal Coach Zul ni. Saya sebenarnya amat menghargai cara dia mengajar saya ya. Macam Adi pernah main tenis dulu, Halim memang kerap bermain tenis. Tapi saya masa tu malam tu sebenarnya baru kali ketiga yang saya pegang tenis racket ya. Tetapi Coach Zul ni dia memang betul pakar dalam memberi tips dan bagaimana, sebab dia bila dia nampak cara saya hentam bola tu dan cara saya dia dapat tangkap dah apakah kelemahan saya, apakah kesilapan yang selalu dilakukan. So straight away dia bagi tahu Francissca direction, sebab bila pada saya hentam bola tu cukup, lepas tu pum masuk dekat stand penonton dan sebagainya. Lepas tu dia kata direction. So saya amat menghargai sebenarnya sebab dia amat memahami dan amatlah penyabar. Betul. Sangatlah penyabar dengan saya. Jadi I appreciate that. Yes. Alright. Okay. Kita ada sedikit masa lagi. Tetapi sebenarnya kami ingin membawakan kepada anda sedikit pesanan khidmat masyarakat. Pesanan khidmat masyarakat. Dan kali ini ianya datang daripada CMCF ataupun Content Forum Malaysia, Communication and Multimedia Content Forum. Dan kita ada pesanan daripada pengerusi CMCF iaitu Puan Mediha. Mari kita tonton. Salam and hello everyone. I'm Mediha, the Executive Director of the Content Forum, which is a self-regulatory organisation yang ditubuhkan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia untuk mengawasi dan mempromosikan kawal selia kendiri kandungan or self-regulation of content. Self-regulation dipandu oleh kod kandungan atau content code, iaitu satu set amalan terbaik or best practices dan garis panduan yang boleh diguna pakai oleh semua pihak dalam ekosistem kandungan. The great thing about this content code is that it's not just drafted by regulators or the government. Kod kandungan ini bukan hasil kerja wakil rakyat di parlimen, tetapi dari rakyat itu sendiri. Sekarang ini kami sedang menjalankan rundingan awam bagi mengemaskinikan kod kandungan. We want it to be more current, progressive and future-proof. Saya amat menggalakkan semua orang untuk mengambil bahagian dalam rundingan awam ini dan maklumat lanjut boleh didapati di contentforum.my. Lebih banyak maklum balas yang kami dapat daripada orang ramai, lebih besar peluang kod kandungan baru ini akan mencerminkan suara rakyat Malaysia bagi menentukan garis panduan dan amalan terbaik dalam ekosistem kandungan di negara ini. So please, join us and have your say. Okey, itu dia pesanan daripada Puan Mediha dan juga Communication dan Multimedia Content Forum. Artinya sekarang ni ada satu tempat di mana anda boleh menyalurkan perasaan tidak puas hati ataupun jika anda rasa ada satu isi kandungan yang telah disiarkan ataupun diwawarkan yang mungkin tidak disenangi, dan anda boleh menyalurkannya melalui CMCF ya. Jadi tak apa, nanti kita akan postkan sekali lagi pesanan tersebut di laman web kami nanti. Laman web pula, page FB kami. Tak apa. Dan anda boleh menghubungi mereka ataupun anda boleh Google juga CMCF. Pesanan khidmat masyarakat daripada Tiga Talk. Baik, rasanya kita pun dah tak sabar. Kami dah tak sabar. Kami rasa, bukan rasa, kami pasti peminat-peminat Francissca Peter. Betul. Ada yang sebut Francesca Peters, ada yang sebut Francissca Peters. Malam ni kita dapatkan confirmation, okay? Kita bersama dengan Francissca Peter sekarang di talian yang berada di rumahnya sedang sibuk Christmas Eve. Hello, Kak Fran! Long time no see. Oh, I'm so excited. Me so excited. I used to sing all your songs. Kak Fran. Before the interview kan? Ya. Aku nak tunjukkan bakat I pada you, okay tak? Oh, Boleh. Aku selalu memikirkannya, siapa dia sebelum daku. Sambung. Gadis kau puja hingga kecewa, kini kau tak menyatakan
sangka. Terubat rindu. Good. Tak sangka LO boleh menyanyi. Yes. Itu lagu wajib Not bad, kat you know. karaoke. Pretty good. Oh, okay. Lagu wajib karaoke. Sebab lagu lain tak sampai. Lagu tu je boleh. So, Lagu tu is But thank you not so too much. bad. Lagu Terima tu kasih is banyak-banyak. quite a good I know song. you're very busy and I know it's Christmas Eve kan. Betul. Jadi Yes. di ambang hari Natal, friend sudi bersama dengan kami, meluangkan masa bersama kami waktu malam. Selalunya waktu malam ni lah yang sibuk kan bagi Yeah. keluarga-keluarga yang akan Actually menyambut hari Natal. So we really appreciate this. Yeah, well sebenarnya I think this year we more focused on seperti on Christmas Day, more Christmas Day. Besok lah, it's normally busy lunch time, throughout, sampai dinner. Tapi Christmas Eve normally, dulu kan sebelum COVID, normally we all go to church, Christmas Eve, then lepas tu balik rumah, then we'll have a little bit of snack, then open presents, then lepas tu tidur. And then the next day, unless some people stay up lah sampai lewat malam, but times kind of like change sedikit in my family lah. Setengah orang masih maybe they continue, tapi my family we are a bit more, bukan conservative, but it's just that kita macam a bit more chilled, a bit more relaxed. Careful lah. Ya, kita tak macam rush okay. crazy ke, tak adalah macam tu, But nowadays, because Christmas Eve is not like before. We can't go to church for midnight mass. So kita macam, we just taking it easy lah. So it's kind of quiet, for Christmas Eve malam is quiet. Selalunya kan, I tak tahu nak panggil Kak Friend ke, nak panggil Panggil friend lah, Madam panggil Friend No, ke, nak call panggil friend me I anything segan lah. I've nak got panggil people friend. calling me auntie, mami. I tak panggil you auntie lah, I tak panggil you auntie. adik, everything. Usually kan, selalunya when people go Christmas caroling, iaitu menyanyi dari rumah ke rumah kan, dari luar, lagu-lagu hari Natal dan sebagainya. Usually when does that happen? That's normally macam seperti it's like a 1 month thing run up to Christmas. So during Advent, sometimes middle of it or no, towards maybe the last week or 2 weeks before Christmas, ada banyak lah carolings everywhere. You have it also dekat malls, Yes. hotels, and then of course, house to house. We go to each other's homes. Yeah. It's kind of nice, but I think times have changed. Tak seperti dulu. I don't know when you say about people becoming more self kind of thing. They're not so eager to do the old things. What we used to do dulu, get together and sing. But we do have like carolings at dekat gereja ada, and sometimes we go house to house. But of course sekarang tak boleh lah. Dekat Zoom ada tak? Zoom sometimes. Yes, they do have. Like some churches, they will have. They will just get together and then they will just join in and they do that. Yes, they do that. I kind of slipped my mind yang tu. But not all churches because sometimes bukan good to know, semua dekat orang Zoom ada boleh macam internet Yes, connection. The internet connection, some of them Right. that's not very good, so it's difficult. And then sometimes dia memang maybe tak ada computer kat rumah, and then they have to share the handphone, like that lah. Kak Friend. Kalau Melayu punya hari raya, I tahulah ada rendang, ayam masak sambal, ada lontong, ada serunding. Oh, lemak sedapnya. Ada apa lagi raya kita? Ketupat, nasi minyak. Nasi minyak tu semualah. Kalau Christmas, apa ada tak makanan yang yalah macam hari raya ada rendang? Saya tahu Christmas fruitcake. Fruitcake itu adalah wajib setiap tahun. Really? Yes. Fruitcake. Is it? Betul juga. Fruitcake, yes. Fruitcake is like the main kind of like most popular punya dessert, the cake. But I think
masa sekarang ni, times have changed, it's evolved. I'm sure also seperti whether it's Raya ke, Chinese New Year or Pavali or, and it's like sometimes they also want to eat not the same things. Dia nak makan lain, like Makanan wajib tu ada. Sometimes say, oh, we want to go and eat steak for Raya or something else for Christmas. But for us, Christmas normally dulu kan, it's normal lah. We make a curry lah. And because we are Malaysians, we make a mutton curry or a beef curry or some wild boar curry or something or other. We will do all these kind of things. And then after macam seperti many years, we also evolve, we will become a bit more worldly, well travel kan kita semua. Yeah. So then we all started like, oh, kita nak makan turkey. Wow. Then after that, you want to eat all this fancy stuff. And then we started selling turkey here. I think in the last, mungkin 10 tahun or something, or 15, no, 20, about 20 years also you started boleh beli turkey kat sini kan. It's all imported one originally. I don't know whether they do have them now, farms like that. But now people will do like turkey curry. Wow. Macam tu lah. Grand. Yeah. Dalam rumah tu berapa besar pokok Christmas? I actually it's funny it's not funny, but it's something that I tend to shred every year, shredding down seperti having too much is terlalu banyak sangat. So I have like small pokok-pokok banyak Christmas tree all over the whole house. Not a big tree, but small trees everywhere. So it's like I feel like I'm in a nice farm or something, all these Christmas trees everywhere. Senang sikit, but just make it easy lah, just to make it pretty everywhere, decorated. But dulu I used to have big trees, but I've given them away. Okay. Saya nak komen tentang rambut friend yang macam very colourful. Boleh tunjuk dengan lebih dekat lagi. Tu dia. Wah, ni macam macam nak pergi rave pun ada juga ni. Macam nak pergi EDM festival pun ada juga. Kind of like a pink, yeah. I like colours. I memang minat, walaupun people always say she's always wearing black, but actually I'm a colourful person. It's just that sometimes black just like goes everywhere, it doesn't matter. Yes, that's why I'm wearing black. Yes. Ada satu komen tadi daripada Facebook kita, daripada salah seorang peminat Kak Fran. Dan sekejap saya buka balik. Alamak, sebab kena ke hulu hilik. Daripada Suhaimi Seliman. Suhaimi Seliman dia tanya, selalu tak orang salah sangka dan ingatkan Kak Fran ni sebenarnya Melayu? Oh. Yes. Hitam manis kan? Ada satu soalan. Dan juga fasih cakap Melayu kan? Yeah, I tak tahu pun, but it's okay for me because why saya selalu, I tengok diri saya sendiri sebagai Malaysian, so I tak kira, I tak kisah. It's when they say Malaysian, masa I duduk luar negeri pun, when people ask me, what are you? I don't go and say that, oh, I am this race and that race and this and that. I'm a Malaysian. So when they look at me, they all tanya, oh, Malaysian. Okay, but you kind of look like this, like that. I say, yeah. Malaysia is full of mixtures. It's all kinds of people, various races, and we're all quite mixed up, basically. So I'm proud that way. And when people rasa I'm like they think I'm Malay. I don't know. I just let it be. I tak kira sangat, I tak kisah sangat, It doesn't bother me much at all. Kak Fran, tu ya tadi yang pertama awal tadi saya teringin sangat nak tanya. Dah bertahun-tahun saya simpan soalan ni sebenarnya. Kadang-kadang saya tersebut Francissca Peters. Kadang-kadang saya tersebut Francissca Peter. Saya terdengar salah seorang penyampai radio sebelum ni disebut Francissca Peter. So sebenarnya apa, wahai Kak Fran?
Wahai Kak Fran. Okay, wahai mi. Okay. Actually nama tu was kind of like partial of the I punya nenek my father punya mother, my grandmother. So um she gave me the name. Actually it's Francissca because dia CISS, so you emphasize on Francissca. It sounds Spanish, but on one hand it's pronounced Francesca, Francesca. Italian almost. But yeah, it was given to me by I punya nenek, my grandmother, my nana. So some people they do call me Francesca, but I think it's because mungkin kita tak biasa dengan dia punya pronunciation, dengan dia punya spelling, because it sounds, it's more European, and we are used to seperti, maybe people would rather macam spelling like CIS, Francissca. Kalau Francesca, of course CES. But I think it can be confusing. But nama I Francissca lah. Francissca, okay. Yes. Once and for all, the debate has been answered. Peter dia tak jawab. I dengar Peter. orang panggil Peter aja. Okay, Peter. Peter. There are a lot of Peters. And sometimes kita salah ingatkan saya ada macam Portuguese lineage. Portuguese lineage also sometimes they have Peter and Peters. Sebenarnya ayah saya is actually... Kejap, tengah cakap. Okay, ayahnya? Ayah saya actually is a Ceylonese mixed with Scottish, but my mother is pure Chinese. So I always feel very proud following my Ceylonese lineage. And the others, my grandmother is a Scottish. I tak tahu sebelum ni. Today I'm finding out that you're part Ceylonese. I did not know that. Yes, okay. I did not know that. Yes. Okay. And because people they don't emphasize on the Peter Dan because kita tahu. they think it's some people say kalau go back to Sri Lanka, it's like a Ceylon as Sri Lanka now. They say we have like Portuguese influence sebab nama tu kan. But sebenarnya I don't think so, because I know it's just Peter. And it's just that the mixture is there, but I'm very proud of the Ceylonese, the Sri Lankan side of it, because there's so much, there's very interesting culture there. And my mother, mak saya memang Malaysian Chinese. Okay. Asal daripada mana? My mother? Yes. My grandparents came from Hainan Island. Masa tu diorang datang ke Malaysia. They were the chefs. They were chefs in Ipoh at the. Baru nak tanya pasal Ipoh. Yeah, I remember someone mentioned before. I love Ipoh. It's my strongest punya memory, childhood memory semua dekat. Walaupun saya dilahir, I have to emphasize this sebab ramai orang tak tahu saya dilahir di Klang Hospital. Orang Kelang rupanya. Kak Fran, I'm from ada Klang satu Hospital. Kak Fran, ada satu komen daripada Arif Iman Abdullah. Yes. It's quite a long comment here. Kejap baca. Dia kata, "Hi friend. Yeah. I want to say sorry for what happened in 1987 at the DBKL Auditorium during the ASEAN Song Festival. My colleague, Bala, and I were the TV3 microphone cable pullers that evening, as we weren't using cordless mics. I was the one pulling your cable, almost tripping you when you were singing the winning song at the end of the live telecast. My 1,000 apologies." Oh my gosh. You remember that? Boleh ingat ke? Dah lama dah. I tak ingat Hampir terjatuh dia cakap. Almost. Arif Iman Abdullah. Thank you Arif Iman Abdullah. Arif, thank you. My God, from 1987. Baru tahun ni dia minta maaf. Tonight dia minta maaf. It's never too late. It's better late than never. Berapa tahun dah? 2021 tolak 1987 matematik. 40 years lah kita. He's so sweet lah. He's so sweet kan. Thank you so much anyway. You ingat ke friend?
I tak, because why? You know, all these seperti all these benda-benda ni, it's a part of experience dalam kehidupan kita. Yes. But Yes, I faham, can't remember faham. Tapi anything. orang I yang tak bersalah kisah sentiasa sangat. ingat. I tak ambil hati all these things. It's very small, kecil, benda kecil. Arif, Aiman, you are forgiven. You can Arif, rest tak in apa. peace Yes. tonight. Asalkan dia bukan buat dengan sengaja lah, kan? Asalkan tak sengaja. Aiman. Tapi Wow. Kak Fran, pernah jatuh pentas tak? Actually, you know, I Ketika tak buat pernah lah. kesalahan, Not yet. Not yet. Not yet. Okay, sebab kalau kita tengok Lady Gaga pernah jatuh, Yes, Beyonce pernah jatuh, Jennifer Lopez pernah jatuh, I think sometimes kita tak tahu kan macam mana, how it, maybe a little bit of trip got lah, tapi but not jatuh lah. But you know, these things happen. Sometimes kain you tersangkut lah dekat heels lah, you know, or something lah kan. Or the dia punya lantai tu terlalu licin ke, you know. Yes. So it happens. Yeah. Saya ada soalan untuk Kak Fran ya. Dalam Yes. banyak festival music, pertandingan dan sebagainya, which one is the most unforgettable one for you? I think I must be an alien here. I don't know. It's everything is a strong, seperti sesuatu memory yang sungguh indah, because semuanya lain. The feelings are different. They're all different experiences, and all of them are just wonderful. So there isn't really seperti sesuatu yang most memorable. There are some, maybe other stronger a little bit than others. Of course, the ASEAN Song Festival, you know, and I've been seperti the winners and part of AJL music for many years, you know, and all that kind of thing. But also there are other things also, you know, little, for me, seperti little awards here and there that I've won, platinum. I mean, there are so many, but they are all just seperti my journey tau dalam I punya music career. So I feel that every moment tu memang ada sesuatu yang indah, sesuatu yang special, and tak ada apa yang so outstandingly special. The thing that is most special are memories, kecil-kecil punya memories, like unique, like when it was raining, concerts, and it raining heavily, and it's getting a bit flooded and muddy, and then you have to run off the stage and then get to the car. You know, you had all the police fellas and all this kind of to escort you, but then you see your fans sedang lari and then jatuh. And then you feel so miserable, you know, like, you know, and then you just have to go, and you know, I maybe fearless as well, and you just go and you just help them to get up and walk them off together with you, because everyone is running, you know, after the concert and it's raining. A little memories like that are things that I remember. Sometimes apa yang saya ingat, maybe my manager, they will ingat a lot of things, and my, you know, some of my stylist, my manager, the things that yang kita experience together. But for me, I memang ingat benda-benda yang lain sikit. Yeah, okay. Realities of life. Yes. Realities of life. Halim ada soalan sebab saya ada Ya, soalan. mari kita bercakap mengenai kerjaya Francissca sebagai seorang artis yang berjaya. Wikipedia menamakan Francissca Peter penyanyi wanita bukan Melayu paling popular di Malaysia. What do you have to say to that? When people say bukan Melayu, paling popular, what do you all think? And I threw that question to you. Well, we don't know who wrote it, but it's on Wikipedia. So, and Wikipedia is not exactly BBC or Wanita CNN, bukanlah yang paling tapi popular. obviously somebody who really likes you wrote it. To me, kalau I minat, kalau in Malaysia, kalau I minat seorang penyanyi tu, I tak kira bangsa lah. Yeah, of course, we don't. Yeah. Yeah, we So, don't.
That's why I think they're suatu excited. ketika dahulu Hans Isaac pernah cakap yang kenapa wujudnya anugerah artis bukan Melayu. Kan? So actually kita, like you said earlier, Malaysian. Yeah, we are Malaysians Yeah. because we're all, you know, I still can't figure out some of the things that go on. I memang tak faham, but you know, kita just, you know, chug along, you know, we just carry on and do things, but deep down sometimes you say, you know, because as Malaysians, you know, I can't Yeah. see myself Tapi saying, oh, Yeah. that Melayu ke, yang that I ingin Cina, bawa ke India, depan you ialah know. kebolehan Francissca untuk break the barrier. Bermakna you boleh transcend untuk anda diterima oleh satu negara. Dan kalau bagi saya, Francissca Peter come across to me sebagai seorang yang tidak sombong. Oh, definitely. Yes. Yeah. I hope not. Dan saya sendiri ada cerita di mana pertama kali saya bertemu dengan Fran. Boleh kita cerita tak benda ni, Fran? Ini rahsia kita. I know what you're going to say. For public? Ada Is it sejarah. safe for the public? Tak apa. Teruskan, Go ahead. Francissca, awak adalah artis pertama yang saya jumpa dalam hidup saya. Ke? Dan benda ini berlaku di LA. Saya rasa tahun 90. Masa tu awak kat sana. Yes, artis pertama. Wow. Dan Ni masa Roy dan Fran. right, masa tu That saya time you were still part of Roy and Oh Fran. tak, masa tu dah solo already career. Dah solo career. I see. Dah Okay, solo okay, career. okay. Ya, masa tu I pergi LA, tapi ya. saya sedang bekerja masa tu dekat LA dan kita jumpa dalam satu majlis kan. Yes. Ingat tak, Fran? Yes. I know. Yes. Okay, I ingat, of Did course you I still met have you the and I, missile? you know, hung out with you, but the Dan rest I you approach have to you find dan me. saya bercakap, ya saya macam I was starstruck, sangat starstruck. Dan Good. saya memberanikan diri untuk approach Francissca Peter. That was so nice. He's so charming, okay? Everyone melts around him. Yeah. Yes. Itulah Hollywood smile. Yes. Ada right? lagi tak cerita tu? Kena sambung atau habis kat situ? Sambung. Sambung. You sambung. Okay. Sambung, Halim. Then I asked her, would you consider go to Las Vegas with us? And she said yes. Yes. Saya bersama dengan Kenny. Satu rombongan lah. So satu rombongan. It was a long weekend. Do you remember what weekend that was? No, actually, I've It could be completely July forgot. 4th weekend. It could be Thanksgiving, Labor Day. Was it Thanksgiving? It was Thanksgiving, wasn't it? Yeah, it Was was it Thanksgiving weekend. It was a Thanksgiving weekend. And saya dengan Kenny tunggu 2 hari untuk acara itu dan kami semua kata, of course she's gonna call back and say no. You had 2 days to cancel, but you did not. And I remember that trip to Las Vegas for the rest of my life. Really? Wow. Thank You you. didn't just That's make so his sweet. day, I know you made because his life. Yes. He always reminds me and talks about it, so I must have left some kind of impression. I hope it's a good one. Clearly. Saya pula masa tu memang hafal semua lagu, all the lyrics. Lepas tu bila lagu keluar kat radio, punyalah excited dapat nyanyikan lagu tersebut. Okay, And, Kutsia, I have to just tell you something. Yes. I always vision you as this boss, you see, walking around as, can I say astro? Yeah, can. Okay. I see you walking around so busy. But I never imagined that you would actually hafal my songs. Of course. Kutsia, Kak Fran, let me tell you something. Kutsia ni dia nampak je macam layan lagu orang putih, artis Melayu atau artis Malaysia, lagu Melayu dia tak layan. But she's a good boss for a Malay radio station. Yeah, Sebab semua lagu lagu Melayu dia tahu. Yeah. Dan dia Wow, ambil pretty tahu. cool. I'm really Really? taken by this. This is amazing.
when I go karaoke kan, I sebenarnya my favourite is nyanyi lagu rock kapak. Itu yang orang tak tahu. Orang tak tahu Itu aku tak tahu. Itu aku tak tahu. Hanya 2-3 rakan karib je yang tahu. Okey lah, Mak Ai tahu sebab dia terpaksa dengar I nyanyi lagu rock kapak. So memang I akan nyanyikan lagu rock kapak. Yeah. Tapi Kak Fran, I dalam industri radio ni kalau nak ikutkan dari Johor lagi dari tahun 1990 berapa, 97, 96, 98 dekat KL. Era, yes. Sampai sekarang ni, I tak pernah jumpa you Kak Fran. Oh. Ya ke? Tak pernah jumpa. Kat Sina pun tak pernah? Tak. Okay. Actually, Linda, I tak pernah interview, Frank. I appeared once on a show that you were on, or were you a host for TV punya? No, tak pernah jumpa like berjumpa. Face to face tak pernah hingga malam ni. Berjumpa. Malam ni berjumpa dekat skrin. Wow. No, memang it's true. So because ramai also like that, you know, like when other occasion we meet, but jarang also jumpa. Even some of the people that I've worked with, other colleagues of mine penyanyi kan, maybe we bump into each other maybe 1 or 2 shows and lepas itu oops tak jumpa. It's like mungkin kerana Francissca lahir bulan 9. Ya. Kenapa? Saya juga lahir bulan 9. Oh, so dia boleh jumpa lah. So yang lahir bulan 11 ni tak jumpa lah. Saya punya teori sendiri. Dia bulan 11. September babies, Virgos. Halim basically just wants to prove that Yeah. he's more special than the two of us. Yes. He's like, I cross path dengan Francissca Peter a few times. and had a road trip with you. The last time kita jumpa adalah di Putrajaya dalam ferry. Oh yes, that I It's love always that a special day. place. So Apabila nice. saya jumpa Francissca Peter. I suka sangat lah hari tu. I have such good memories of that day. Remember that? Best, yeah. So malam ini adalah the Eve, Christmas Eve. So Ya. Saya nak bertanya sedikit rahsia kecantikan Kak Fran. Tapi sebelum tu, I think a lot of our younger viewers tonight yang pastinya lepas ni akan Google ataupun pergi Spotify nak dengar lagu-lagu Kak Fran. Ya, you guys have to listen to it. Suara punya lah lunak, punya lah merdu, you know. But how did you get started sebenarnya? Bagi mereka yang tidak begitu mengenali mana Kak boleh tak Fran, kenal? sejarah Kak Fran, how did you get started in the music business? yes. How I got started is memang that one is you know, there are singers I know, many great good singers in Malaysia. You know, I want to concentrate on Malaysia because I think we need to be proud of our own first in order for the rest of the world to know, rather than pick on other people and hail them so much. Your own, if you don't have your own, how can you even move to make them known outside? You know, that's not how I always see it. Masa I mula nyanyi tu, it's like by chance. Sebab okay, this cerita ni, okay, times have changed, you know, but still, you know, adalah sesuatu one of our experiences dalam kehidupan kita. By chance saya mula nyanyi masa tu umur saya 17. Because my family, we were quite poor. And masa tu, you know, those days when you see a child working at 16 or 15, we never call it, oh, child abuse. We call it a kid who's so responsible, you know. But times have changed because there are a lot of nasty people out there who take advantage of young people now. Masa tu, there was probably less, tak banyak sangat benda-benda yang buruk, yang teruk, you know, outside. But nyanyian itu untuk cari makan sebenarnya for my keluarga that time. And I am so glad that they have all found their own way and they've all doing okay for themselves. You know, we're not rich, but we have managed to manage ourselves, you know, to where we are today. Macam tu lah saya mula nyanyi. You know, my mom was very hard, but you know, she was a stay-home mom there,
and looking after 4 kids. So she went with me to an agent we saw in a newspaper, and it was at this Federal Hotel. This Oh, yes. agent, yeah, that time, kita ambil macam 2 bus pergi town, and then the guy gave me an audition, and he heard me. He said, "Oh," then he told my mother. He said, "Your daughter is very talented." I only heard that, remembered that part. He said, and then my mother looked at me, and I think mak saya memang dia takut because masa tu, that those days also, not like it's any different masa kini dulu. People were involved in macam drugs, alcohol, prostitution. Kalau you tak jadi penyanyi terkenal, somehow rather you get mixed up with something that's not so good. So memang ramai, ibu bapa always risau when the kids nak jadi penyanyi ke, musisi ke, diorang macam tak nak diorang masuk that kind of line. But my mom, she always prayed. So she always prayed that, that I'll be okay. And so mulalah, started in a pub, from a pub to clubs to hotels, then lepas tu, I just started doing concerts and shows, and sampai hari ni, COVID was tough last year, because I think for semua dalam bidang music, entertainment, everything has macam not even setengah kan, they just like became like quartered down, everything, all the jobs. And then kalau kita nyanyi online pun dia memang lain, tak sama, because some of us, we can put on that act and make it look and sound good, but bukan semua boleh, because some they may be technical, they are not. And saya masih belajar lagi. I've learned a lot of things on my own. I'm not a girl who's good at doing makeup, but I had to learn like crazy last year to do my own makeup. It's madness, gila. And then, I'll try to look presentable online for everybody. And also technical side, I dah tahu sedikit already masa dulu, how I like my sound to be on stage and all that. Tapi masa kat rumah, I had to buy a few gadgets here and there, and I stack up books and we kind of file things, and so that I boleh letak punya laptop atas, and view things dengan lagu I, and then pipe, mic it through, and have a little gadget attached so that the microphone sounds okay. And I had to learn all these things, and I had to buy the backdrops, the green, and I bought the black and the grey. Oh yes, and green screen. Yes. Banyak kerja, and I'm doing it on my own. No one is helping me. I'm doing everything myself. My mom's too old to help me. And I do it on myself. To climb up, put the thing up, and then roll that. People say, "Hey, just get that roller lah, that like trolley thing, then you can roll the things." I said, "Hello, kalau rumah aku besar tak apalah kan." But anyway, no space to keep anything, and my bedroom dah jadi macam my studio. My bedroom is already my studio now, and I'm surprised that I haven't knocked anything down masa nak move around, So, yes, I'm still learning. Lighting is still something I'm learning. I memang tak pandai sangat dengan lighting, but I'm trying to learn it, because sometimes kalau kita on a bad day, our bags will be like here, like really here, so it's like the lighting has to be in a certain punya angle so that your bags don't look so bad, so all these things lah. Yes. So it's been a long journey, but a very exciting one. And masa this time also, I'm still learning things, I'm still learning some more. And even from my godchildren also, masa dia tell me something, and I'm sitting there cringing, and thinking, malunya, dia cakap aku macam tu, malunya, but I say, okay, never mind, okay, I try to change, macam tu lah, you learn. Yeah. So, are you ready for, hopefully, I really am hoping that live shows, persembahan daripada artis-artis dan sebagainya can come back almost like normal, as though we're back in 2019. Of course, ada SOP dan sebagainya, but I think it's time.
I It is. hope so, but you know, every time, like I said, this virus is this pandemic is so dangerous because the minute you let loose, it Mhm. all comes back like crazy again, and then you don't know what's going to happen, whether it's going to have another lockdown that really will kill us the next one if that Betul. happens. And bukan semua artis ada business sendiri. Mhm. Some Yes. yang ada cuba tapi tak successful, whatever it is, you know. And I don't have a business of my own, so I've always relied on my shows. It has been my bread and butter, like forever, you know. And who would imagine a pandemic will come and just smash you down, you know, that kind Yeah. of thing, Yes. kan? And I Dan just hope bila that perlu MCs, ingatlah kami bertiga. yes. Linda boleh nyanyi sikit-sikit. Intro je. I jadi backup vocalist. She can, yeah, she can. I tak tahu nak jadi apa. Can, I do you know, something. there I are a lot buatlah of things. something. I hope things will get better next year. And even if there are ways kita boleh buat. I don't know why, maybe people takut ke, dia tak nak ke, you know, you can actually do a concert carefully. Tak payah ramai sangat orang, you know, buka Hmm. to like thousands of people. You can still do a concert conservatively and just you know, tayangkan on TV ke, you know, and things like that. But you can still do a concert. Boleh. Yes. I just wish Baru-baru that ni Online concert. dekat Saudi Arabia sebenarnya dia orang buat festival EDM music. So electronic That's dance right. music festival in the middle of That's the right. desert, right? So semua kena fully vaccinated dan kena buat RTK punya testing before boleh masuk. So That's actually right. it can be done. It can be done. Yeah. It can be done. It's just that I don't know why kita belum nak cuba that and go that way. Because like even I was just did a show recently untuk Universiti Pertanian Malaysia, and it was a first live concert with orchestra, you know. And it was just only last week, you know, and no, last week, yes, early this week. And I was so excited, you know. I just like, wow, okay, you know, and I was so looking forward to it. But they were careful. There was no like makan or anything. It's just basically sitting down and watching and listening to the performance, and that's it. Nothing major going on. And it can be done. And it's exciting. Imagine if they don't do that, but they can have maybe less of a crowd, Yes. and be a bit more careful, because bukan semua orang also ikut also sometimes SOP kan. The distancing tu is ada masalah sikit, distancing. And then bukan ramai juga yang suka pakai mask, you know. Or sometimes lupa juga when you nak nyanyi, that time you buka and then after you forget a bit, you know. And it's very hard also to breathe sometimes with the mask. The mask is something nobody addresses that. Even sometimes I wish even the medical field people would address that. For those who are asthmatic or other lung problems, you know, sinus or anything, the mask actually does affect and disrupts your breathing rhythm. It's actually not very healthy. But because of the dangers, you know, of COVID, that we have to wear it. Yes. Yeah, as uncomfortable as it is. Yeah, Hari correct. Isnin, hari Selasa hari tu, just a few days ago, saya membuat pengacaraan pertama kali untuk tahun ini. Sejak untuk pandemic, tahun ini. Because the last one I did was 15 February last year. Oh, okay. Yang Wow. physical. Right. Yeah, after that it was just online moderating Right, and right. all that. But on Tuesday I did it live. Okay. Lepas tu bila I kena naik podium tu balik kan, nak sambung cakap lepas the guest speaker who happened to be Professor Datuk Professor Dr. Adiba Kamaruzaman. Okay. And she was talking about COVID. I semput sekejap. Yalah. Because I had to MC the entire thing wearing mask. Yeah. So of course with the Okay. microphone it's okay, dia boleh dengar. Sounds slightly muffled sebab I'm wearing a cloth mask, you know. Tapi lepas tu sebab I kena go around and for the Q&A session. Tapi lepas tu bila I lari balik naik podium tu, I rasa semput sekejap. Memanglah Yeah. sebab Because of the mask. Yeah. Right. But The fibers in the on. mask, the fibers in the mask, actually they are very unhealthy. If you notice, people with asthma and those who are the elderly, even my mom, she gets very irritated, and like a lot of the aunties I know also, they would get very irritated because
you notice that when you go, like when you go get the vaccination thing, you go to the hall and you hear some of the elderly people coughing. It's not because they're sick. It's because of the tickle at the back of their throat. Those fibers on the fiber that's Those that little they're fibers breathing get in in, there. So because the back of malam their tu throat. Yeah. And so masa awak buat sometimes what I do is carry a bit of macam asam sikit, so that they can just suck on that and it just soothes it a little bit. Alright. Jadi malam tu semua pakai mask. Penyanyi pun pakai mask juga. Tak, saya mengacara pada waktu tengah hari. Okay. Because it was a lunchtime punya talk. Event tu hanya lebih kurang 2.5 jam sahaja. Alright. Tak ada penyanyi. It was just people datang dengan Datuk Dr. Profesor Dr. Adiba Kamalul Zaman berucap sedikit tentang Omicron. Lepas tu majlis selesai. Okay. Saya rasa kita kena buat ni lah, majlis dekat restoran. Restoran semua buka. Pasal dia nak makan. Kusia And then mengacara. we invite you to sing. Kak Fran, you come to my restaurant. You sit at your Hey, table. call me, I'm put here. Call microphone. me, I'm free. You sit at your table. I put microphone, speaker and all. I become the host from the other table. Everybody not wearing mask. No worries. Hey, you know what? That one. You can do Boleh, do boleh. a little mini Satu- concert that way. Book a little place, restaurant. Each table and you is just a have- bubble. And you can do it. Yes. You can actually do it, Francissca, saya nak bagi tahu satu benda lagi kepada awak malam ni. Iaitu kami bertiga, Tiga Talk ni ideanya sampai masa pandemik ni kan. Jadi biasanya apabila kita buat show on Zoom like tonight, kita bertiga duduk di rumah masing-masing. Okay. Tapi malam ini kita bertiga bersama. Ini adalah first time. Dan inilah kali pertama dalam hidup saya berkongsi earpiece dengan LO. I was about to give you mine from this side, but I think it will look odd, like wires coming from this side. Kami macam HO dengan LO macam adik-beradik kembar siam malam ini. Tak nak pakai baju merah. Boria Boria. Lain kali kalau nak live, handphone kasih charge, brother. Oh, is that why? Handphone dia mati. That's why. Kan, bila saya pakai saya punya tadi, dia double. Apabila friend cakap, kemudian tiba-tiba suara kursi yang masuk kat telinga saya. Tapi sekarang it's clear apabila, nampak? Yes. Nampak tak? I didn't notice. Yeah. But now that you tell me, okay. Yes. Kita tak dapat The things we do, the things we do. Ya. Aduh. Benda ni Ya, sebenarnya Kak Fran yang apa orang kata COVID ni merubah kehidupan orang 180 darjah. Yes. Orang yang biasa buat begini Ya. dah tak biasa. You Ya. know, Ya, betul. biasa kita show kat luar, sekarang show dekat dalam rumah. Ya. Your Ya. room becomes a studio. Ya. I got my room also upstairs, Yeah. become a studio. My house is now also like a studio. So banyak benda yang berubah kita. Maybe sebenarnya. we should do live show, live concert on Zoom juga, Francissca. Why not? Because Yeah. I think it can be Ada done. orang buat. InsyaAllah nanti. It can be done because I think ada juga orang yang buat begitu. And it's just that we are the way we are, but we got to step up and do this thing and make our online thing more excitable. I don't know how we're going to do it, but we've got to Yes. try because memang True. kat luar negeri already dia Agree. ada cuba already, they are doing it. Yep. Some are, some aren't. They're half and half, memang half and half. So if kalau kita boleh, we can actually do nice concerts also. Betul. We need to embrace online. this thing. We need to Can do embrace it. this thing. Yeah. I have Yeah. my restaurant, you know. Go Vegas, go Vegas. I punya kalau konsert dekat restoran tu yang kalau ikut SOP I, duduk kat meja masing-masing. Yes. Kak Fran nyanyi kat table A3, I duduk kat meja G7, kursi yang duduk. And then all the... I dekat D4 and I will give backup vocals. Oh yeah. Siapa dia sebelum daku. Tapi Kak Fran, kau puja hingga kecewa, kau merahsiakan Di manakah Royston Star Maria sekarang I'm ni? sorry, are we ruining the song for Of you? course we are. No, actually Do no. not ask Actually, the question yang terlalu you obvious. guys sound pretty good. You guys Okay, sound wow. pretty good. This is not our Christmas present for you. No. Actually, you guys sound pretty good. It's pretty good to hear that people can actually sound good. dia cakap No, I'm supaya serious. kita It's hati-hati. not- Awak bukan saja tidak sombong, Thank you for being awak so juga generous. seorang pemurah. No, really, seriously, yeah. Sounds Oh, good. tanya Rostan,
Star Maria Royston. tanya. Di mana Roy dia duduk di Perth, Australia. Okay. Dah lama dah. Yeah. Do a duet from Perth to KL. Why not? A lot of people are waiting for that to happen. Hey, you know what? I leave it up to you guys. Why not? Leave it to us. We do it then. Zoom. Yep. Okay. Okay, Kak Fran, kita pun tak nak mengganggu masa Kak Fran panjang-panjang lama-lama. Ya, sebab malam raya. I'm very happy to be here. Guys, Kita pun tak nak. Aku masak rendang lah. Tengah masak rendang. Rendang on di telefon malam-malam. Masak rendang, ketupat, apa semua, turkey kari. turkey curry. Actually, turkey curry memang sedap tau. Turkey kari sedap, Kak Fran cakap. It's sedap. And you can do turkey rendang Sebab I too. pernah dengar turkey Because curry my tu. mom Turkey has done rendang. it. Turkey curry. Okay. Kak Fran, Turkey rendang is nice. Kak Fran, silakan Kak Fran apa kata-kata daripada Kak Fran untuk peminat of course, peminat. Ni die hard lah. Die hard ni kita die hard fan Kak Fran. Of course. Dan Thank juga you so much. peminat-peminat Terima Kak Fran yang kasih sedang kerana, menonton. jemput saya for your show. I'm very, very grateful and thankful that, everybody, it has been seperti satu journey lah. So, I nak wish lah semua, peace, care, love, and kindness for Christmas to everyone. A happy, blessed Christmas. And saya doa juga untuk seluruh Malaysia, semua orang Malaysia, especially rakyat Malaysia lah, who are struggling masa ni dalam kesusahan, trying to cope dengan COVID-19 as well as the floods, banjir ni, really teruk this banjir, it's just shocking lah how they are suffering. And semuanya putting on a brave face, and then they all have to start over again. We already thought COVID already, you have to start over again. Some people have to change paths, careers, everything, And now the floods, it's even worse. I cannot even imagine what's going to happen, what can happen next. Dia macam so we have tamparan demi tamparan. Sudah jatuh di and timpa it's just tangga. very sad. Because people are already suffering and sinking into poverty right now. Yes. And there are a lot of things that are not looking very good for the people because when things are expensive and things are parents have lost their job, and then you find that the kids now, even budak-budak pun sekarang yang dah habis form 5 ke, dia orang tak nak belajar lagi, dia orang nak pergi kerja because they are looking at their parents, seeing that their parents are suffering. And there are thousands of children Apa now yang in Malaysia who don't want to study. That's understood. Yeah. Dan sebab itulah macam biasa orang ucap pada Kak Fran setiap tahun. We wish you a Merry Christmas. Thank you so and much. A Happy New Year. Diharapkan For tahun everyone. baru 2022 is a happy New Year, happy year for everybody. For everyone. Yeah. Thank Dan you so much bucket for list. having me. Bucket list jumpa Kak Fran tahun Karaoke Kak Fran, kita pergi karaoke Kak Fran. Bucket list untuk lo kena jumpa. Anyway, Francissca Peter. Karaoke Thank you. concert. Yes. Terima kasih, friend. Terima kasih. Atas segala lagu. Thank you. Dan juga ada request, yes. ada request. Ada request sebenarnya. Sorry, tadi penerbit kami bagi tahu ramai yang message minta Kak Fran nyanyi sikit. Lagu apa? Lagu setia. Lagu apa-apa. Tak nak, sekadar di pinggiran. Sikit je. Sekadar di pinggiran. And setengah orang kata, alamak sekadar pinggir lagi. Tak ada nyanyi lagu lain. Tapi everybody still ask for that song. And then it's so sedih, right? So, okay. Pick your song. Yang you rasa nak nyanyi malam ni. Yes. Friend. Yang you rasa nak nyanyi malam ni. Hatiku masih. Elena. Okay. Maybe I'll sing this song lah. Okay. Kau lilin cintaku dengan keindahanmu, mengusik kenangan yang menggugat perasaan. Kau lilin cintaku, memberi nafas baru di dalam dunia hatiku.
hatiku yang kegelapan. So Merry Christmas. Thank you, Francissca, Peter. Thank you so much. They want to say, you look gorgeous tonight. Absolutely. Merry Christmas. Thank you. Have a good day Christmas. and have a Merry good Christmas. year, Kak Fran. Thank We you. love You you. guys too. You guys too. Love you all. Bye-bye, Kak Fran. Bye. Bye. Seronoknya dapat Saya pernah kejut sebenarnya. Francissca tak pernah Are we still on?